हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आपण समस्त को मोर नुआ वीडियो को बहुत सारा स्वागत। तो एबे एपटे चारिपटे देखुथिबे सबू कॉस्मेटिक मो ज्वेलरी ब्रशेस सबू एपट सेपट होगी पड़ी। तो यहाँ मत देखिए आपण मैंने जानीपे ये भिडटा कौ दिन हाँ आपण मैंने ठीक गेस कर जो दिन मु दुर्गा पूजा लुक शूट करी से दिन संध्या 5:30 6टा बेलर समयटा एतिक बेलू माने सूट तो सरीगला सांगे सांगे आसिकी सबू जिन सबू जगह रखापी पूरा तरतर कारण से दिन थिला मंगलवार आउ से दिन मोर वर्किंग डे भी थिला माने से दिन ऑफिस भी थिला। जल्दी जल्दी आसिकी मेकअप तो बहुत देखीदे केमी सब नीट एंड क्लीन हुए किंतु ता तले एमती ही सब मेस सब पड़ी थाए। तो सबू जिनस मुझे गोटे गाटिकी सब मो जो झुटीटार गोटे गोटे जिनस नहीं रखुची एपट सेपट कर चली देखिपे ना हालत भी कौन हो कारण से पूरा घंटे 2 घंटा छात उपर रही रील्स वीडियो माने बनईकी सब हालत एमती तापर आसिकी केमती सब जिनस मु प्रॉपर्ली रखीदेवी कारण ये बसिकी मु बारंडारे जेहेतु वीडियोटा करूली से सब जिनस नहीं रूम भितर मत रखिबार थिला आ रखिकी जल्दी जल्दी भी ऑफिस भी जाबार थिला। आउ एठी आपण मानक संगे मु शेयर करछि मेकअप कर सारा पर केमती कोन ता सीनटा थाए आउ मु मेकअप केमिति रिमूव करे जेतेबेले मेकअप हुए माने एटा एते हेवी मेकअप नै जे बोले नहीं नॉर्मली मु केमती करे एबे सब चूड़ी मो हाथरू रिंग गुडाक सब काढ़ी सब चुलबुल की दउजी चुलबुली मो हेल्प पाई मो पाखे बसी थिला माने ठीक ठाक सजे सुजाई रखीदिले जल्दी जल्दी बाहर कि मु ऑफिस जीवाई सी मो पाखे थिला। एबे सब ज्वेलरी देखो ज्वेलरी डबारे तार रखुची जो जहाँ आनी गोटे गोटे कर बस से रखी दूची एबे पूरा मो पागल गली कौ जिनसा आग खोलि कौटा रखी कारण जिनस गुड़ाक सजेक न रखी से गुड़ा पूरा किए क्या सागर मिसीज आउ नेक्स्ट टाइम खोजिला बेलू मुझे पाइबिनी कि एतक सरीगला सजापी एमती इच्छा हुए जब छाड़देवी सेमती गोटे 2 दिन। तो ये बाहर करी मो जिते लगे गुड़ाक कौन हाँ जो नथटा लगे नाक से बाहर करी से जगार नहीं से संभालिकी न रखुची जदि न रखी मन रखी जो जो कमड़ा कर सब माने हाथ हाथ ही लगे सारी दिंतु ना आसिकी माने टायर्ड फील है मैंने आउ करें। तो जो इयरिंगटा लगे बापरे जो मो कान पीड़ा होता है कहतुनि मुझे निजे बाहर कर पार चुलबुलीटा सैड्रे बसी से सब एबे जो जेपी क्लिप गुड़ाक मुंडरे लगे सब से बाहर करुचे मु भी जितेटा पारुची बाहर कर दूजे कारण बहुत जल्दी जल्दी थी एतक बाहर करी हाथ छड़ेबी ना कौटा आगे करी कौटा पछे करी किसी जापार नी आईटा भयसटा मुझे म्यूट करदे कारण से पूरा तर 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 होना जाए कौन गुरे बल 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 होलु बैक्रे आपण मानक देखा माने मेकअप करने पछर स्ट्रगलटा कौन थाए माने केमती युड़ाक सब बाहर रखी था जितक जिनस रखी कौ गोटे जिनस गोटे जगार तो एमती आसी नाला ना ये अलग अलग बॉक्स कौटा कौथे पुरेबू कौटा कौथे पुरेबी आईटा देखो मुझे चुलबुली मो इयरिंगटा बाहर करुँची मु पूरा ये चिल्लेकी ना मो डरिकी पूरा छानिया होगली कारण कान पूरा येटा पूरा मोर पीड़ा होगी रही है पूरा चिपिकी के समय मुझे धरली यहाँ मुझे निजे निजे ये ट्राए करुँची खोलवाई मैंने जेहेतु अलग आर रिंग गुड़ा पिंधे से गुड़ा बहुत हल्कार मुझे पिंधे यहाँ बहुत ओजन थी जो रिल्स फिल्स मुंड एपट हेपट कर पूरा पीड़ा हो जाता कान ये गुड़ाक तापर जो मानकर मे भी अभ्यास थी से पिंधले किसी लगे मुझे गुड़ा पिंधेनि दिने अधे भी पिंधले काटुची आउ पिंधिकी पुणी मुंडटा एपट सेपट कला बेलू बहुत पीड़ा लगुला। एबे मुंडर जितक सब मु सरी जेपी पिन गुड़ाक नहीं सरी बबी पिन गुड़ाक मारी से गुड़ाक बाहर करुचे आबे पूरा माँ दुर्गा भाया मो चुटीटा पूरा हो गलानी। एबे फास्ट कम कि जिते गरम होता है कारण मेकअप जोटा मुझे बसिकी करे दीदी भयस करुँगी से फैनटा भी लगे हुए मेकअप करला बेलू आईटा जेहेतु तो मुझे बारंडारे बसती सेमती किसी फैन असुविधा भी से जो बसती आम घर से किसी ना सब एतक ज्वेलरी माने कानरू आग बाहर कर सारापर अरे गोटे बन बनईदेली फास्ट तार एबे जो पिंधि थी जो छोट नेकलेसटा लंबा नेकलेसटा एगुड़ाक सब बाहर कर चुलबुली पूरा झाड़ फाड़ होगी कहतनी से दिन अवस्था पूरा ढिला जाइला। एबे लंबा नेकलेसटा को भी बाहर करदेली बाहर करके सब गुड़ाक ठीक ठाक रे देखिकी साइज करके भी थोली
ଆଉ ହଁ କେଉଁମାନେ ବି ଦୁର୍गा ପୂଜା ଲୁକ୍ ଦେଖିଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ମୋତେ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାଇବେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗୁଛି। ଆଉ ବେଙ୍ଗଲୀ ଶାଢ଼ୀଟା ମୁଁ ନିଜେ ବି ପିନ୍ଧିଛି। ହଁ ମୋତେ ହେଲ୍ପ କରିଥିଲା ସ୍ନେହା, ଟିକେ ହେଲ୍ପ କରିଥିଲା, ଆଉ ଚୁଲବୁଲି ବି ହେଲ୍ପ କରିଥିଲା। ସ୍ନେହା କେଉଁମାନେ ଭାବୁଥିବେ କିଏ, ତ ମୋ ଆଗରୁ ଯେଉଁମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ସ୍ନେହା କିଏ, ସେ ଜଣେ ଆଣ୍ଟିଙ୍କର ଝିଅ, ମାନେ ଚୁଲବୁଲି ତା ଆଣ୍ଟିଙ୍କ ଝିଅ। ତ ସେଇଠି ରହିକି ଏଇଟା ତା ମାମୁଁ ଘରେ ସେ ରହିକି ପଢ଼ୁଥିଲା, ଯେମିତି ଭଲ ଆଟାଚମେଣ୍ଟ ଏମାନଙ୍କର ଟିକେ ଅଛି, ଆଉ ମାନେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଏମିତି ଅଲଗା ଟାଇମ୍ରେ ହଉ। ଆଉ ସେଇଟା ଯେଉଁ ଦେଖେଇଲି ସେଇଟା ଆଣିଥିଲି ମୁଁ କରଲି ମେସିନ୍ଟା, କିନ୍ତୁ ସେଇଟା କିଛି ୟୁଜ୍ କଲିନି, ଏମିତିରେ ହିଁ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ସୁଟ୍ କରିଥିଲି କାରଣ ଟାଇମ୍ ହେଲାନି। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ବିନ୍ଦିଟା କାଢ଼ିଲା ପରେ ଲୁକ୍ଟା କେମିତି ଦେଖାଯାଉଛି। ଆଉ ଏବେ ମେନ୍ ପାର୍ଟ ହେଉଛି ଯେଉଁ ଆଖି ଦୁଇଟା ଏତେ ସୁନ୍ଦର ମା ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ଭଳି ଦେଖାଯାଉଥିଲା, ଏବେ ଆଇ ଲାସ୍ ଗୁଡ଼ାକ ବାହାର କଲି। ପୁରା ଆଖି ଗୁଡ଼ାକରେ ଲିପ୍ ଲାଗୁଛି ଏବେ ବାହାର କଲାଠୁ। ଏ ଯେଉଁ ଗ୍ଲୁ ଗୁଡ଼ାକ କିନ୍ତୁ ଛଡ଼େଇଲା ବେଳେ ଟିକେ ଭଲସେ ଛଡ଼େଇବ, ନହେଲେ ଗ୍ଲୁ ଗୁଡ଼ାକ ଆଖିରେ ଟିକେ ଚିପକିକି ନଥାଏ ଯେଉଁ ଆଇ ଲାସ୍ ଲଗେଇଥାନ୍ତି ଆମମାନେ। ତ ଏବେ ଆସିଲି ଭାରି ଏତିକ ସବୁ ବାହାରିଲା। ଆଉ ମୁଁ ରିମୁଭ୍ କେମିତି କରେ, ମୋର ମେକଅପ୍ ରିମୁଭର୍ ବି ଅଛି NYBର, କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ମୁଁ କେତେବେଳେ କେମିତି ୟୁଜ୍ କରେ, ନହେଲେ ମୁଁ ପ୍ରାୟ ଗୁଡ୍ ଭାଇବ୍ସର ଯେଉଁ ମୋ ପାଖରେ କୋକୋନଟ୍ ଅଏଲ୍ ଅଛି ଏମିତି ଗୋଟେ କଟନ୍ରେ ଆଣିକି, ଯେହେତୁ ବେଶୀ ମେକଅପ୍ ଲଗେଇଥିଲି ସେଥିପାଇଁ ବେଶୀ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟିର ଟିକେ କୋକୋନଟ୍ ଅଏଲ୍ଟା ମାରେ, କି ଯେକୌଣସି ଘରରେ ଯଦି ଯେଉଁଦିନ ରନ୍ଧା ତେଲ ଥାଏ ନଡ଼ିଆ ତେଲ, ସେଇଟା ବି ମୁଁ ଲଗାଏ। ଗୋଟେ କଟନ୍ରେ ମୁଁ ଫାଷ୍ଟ ଏମିତି ଆଣୁଛି, ଏଇଟା ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ରୁ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଟାଇମ୍ ମୁଁ କରେ। ଆଉ ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ମେକଅପ୍ଟା ସେ କେତେ ଇଜିଲି ପୁରା କୋକୋନଟ୍ ଅଏଲ୍ରେ ପୁରା ଛାଡ଼ିଯିବ ଏବେ ମୋର। କିନ୍ତୁ ଆଖିର ଯେଉଁ ଏତେ ଇଏରେ ଗ୍ଲିଟର ଲଗେଇଥିଲି, କଳା ମସ୍କରା ସବୁ ଗୁଡ଼ାକ ମେଲ୍ଟ କରିଦେଲା। କିନ୍ତୁ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଲିପଷ୍ଟିକ୍ଟାରେ ଟିକେ ମାରିଦେଲି, ମୋର ପୁଣି ମନେ ପଡ଼ିଲା ଲିପଷ୍ଟିକ୍ଟାକୁ ମୁଁ ଛଡ଼େଇବାକୁ ଚାହୁଁନଥିଲି। କ'ଣ ପାଇଁ ମୋ ସୁଗର ଲିପଷ୍ଟିକ୍ ଏଇ ଯେଉଁ କଲର୍ଟା, ମୁଁ ଏଇଟା ପାଇଁ ପୁରା ପାଗଳ, ମୋତେ ଏଇ କଲର୍ଟା ମୋ ସବୁଠୁ ଫେଭରେଟ୍ କଲର୍। ତ ଏଇଟା ସେଇଦିନ ବୋଧେ ମୋର ରିସିଭ୍ ହେଇଥିଲା କି ଗୋଟେ ଦିନ ପୂର୍ବରୁ। ତ ଅଫିସ୍ ବି ଯିବାର ଯେହେତୁ ଥିଲା, ଏତେ ତ ମେକଅପ୍ ଲଗେଇକି ଯାଇପାରିବିନି, କିନ୍ତୁ ଲିପଷ୍ଟିକ୍ଟାକୁ ତ ମୁଁ ନର୍ମାଲି ଏମିତି ଲଗେଇକି ଯାଏ, ସେଥିପାଇଁ ଲିପଷ୍ଟିକ୍ଟାକୁ ଛଡ଼େଇଲିନି। ଆଉ ଅଲ୍ ଓଭର୍ ଦି ଫେସ୍ ଏଇ ଯେଉଁ କଟନ୍ ଇଏଟାରେ ଯେଉଁ କୋକୋନଟ୍ ଅଏଲ୍ଟା ମାରିଥିଲି, ସେଇଟା ଚାରିପଟ ଯାକ ପୁରା ଭଲସେ ଘଷି ଘଷି ଏଟାକୁ ବାହାର କରୁଥିଲି। ଆଉ ବହୁତ ଇଜିଲି ବି, ଏତେ ପ୍ରେସର ଲାଗୁଥିବ ଦେଉଛି, କିନ୍ତୁ ଏତେ ବି ପ୍ରେସର ଦେବାକୁ ପଡ଼େନି, କୋକୋନଟ୍ ଅଏଲ୍ରେ ହିଁ ବହୁତ ଭଲସେ ଛାଡ଼ିଯାଏ। କି ଯେଉଁମାନେ ଲଗାଇବା ପାଇଁ ବି ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି, ବାକି ଏଇଟା ଗୋଟେ ବଜେଟ୍ ଫ୍ରେଣ୍ଡଲି। ଆଉ ଯଦି ମେକଅପ୍ ରିମୁଭର୍ ଏମିତି ବହୁତ ପଇସାର ଆସେ, ମାନେ ପ୍ରାଇଜ୍ ଥାଏ, କିନ୍ତୁ ମୋ ପାଖରେ ଗୋଟେ NYBର ଅଛି, କେତେବେଳେ ଭିଡ଼ିଓ କଲାବେଳେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଦେଖେଇଦେବି, କି ତା ରିଭ୍ୟୁ ବି ମୁଁ ଆଗରୁ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ ପକେଇଥିଲି, କିନ୍ତୁ ସେଇଥିରେ ଏତେ ପ୍ରିଫର୍ କରେନି। ଅଲଗା ବେଳେ ଯଦି ମୁଁ ଆଇଲାଇନର୍ କି ମସ୍କରା ବଗେରା ଲଗେଇଥାଏ, କି ଲିପଷ୍ଟିକ୍ ବି ଲଗେଇଥାଏ, ମୁଁ କୋକୋନଟ୍ ଅଏଲ୍ରେ ପ୍ରାୟ ଟାଇମ୍ ପୋଛି ଦିଏ, ତାପରେ ଭଲସେ ଫେସ୍ ୱାଶ୍ ବି କରେ। ଆଉ ସେଇଟା ପୁରା କ୍ଲିନଲି ଛାଡ଼େ। ଆଉ ସବୁଦିନେ ତ ମେକଅପ୍ ରିମୁଭର୍ ଲଗେଇକି ଛଡ଼ିବାଟା ଇଜି ନୁହେଁ, ମାନେ ବହୁତ ପ୍ରାଇଜ୍ ହେଇଯିବ। ତ କୋକୋନଟ୍ ଅଏଲ୍ଟା ଇଜି ହୁଏ ଧରିକି, ଯେଉଁ ଗୋଟେ କପଡ଼ା ଏମିତି କଟନ୍ କପଡ଼ାରେ ମୁଁ ପ୍ରାୟ ପୋଛେ। ଆଉ ବେଳେବେଳେ ଯଦି କଟନ୍ସ ପାଖରେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପାଇଯିବି କଟନ୍ସରେ ପୋଛେ, ନହେଲେ ଯେଉଁ କଟନ୍ର କପଡ଼ା ଥାଏ ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକ ଆଉ ୟୁଜ୍ ମାନେ ପିନ୍ଧାପୁନ୍ଧି କରୁନା, ସେଇ ଇଏରେ କରିକି ପୋଛିକି ସେଇ କପଡ଼ାଟା ହିଁ ଫିଙ୍ଗିଦିଏ, ସେଟାକୁ ଆଉ ସଫା କରିବା ପାଇଁ ରଖେନି। ମାନେ ଛୋଟ ଛୋଟ ରୁମାଲଟାକୁ 4 ଭାଗରେ ଯେମିତି ଆମେ କାଟିଦେଲି ଏଡ଼ିକି ଏଡ଼ିକି ପିସ୍ ହେବ, ସେତିକି ସେତିକି ପିସ୍ରେ ହିଁ ମୁଁ ସେଇଟା ପୋଛେ। କିନ୍ତୁ ସେଦିନ ଯେହେତୁ ମୁଁ ତରତରରେ ଥିଲି, ମୋତେ ମେକଅପ୍ ପୋଛିକି ଯିବାର ଥିଲା ଅଫିସ୍କୁ, ସେଥିପାଇଁ ସେଦିନ ମୁଁ କଟନ୍ରେ ଟିକେ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଆଡ଼େ ସବୁ ଲଗେଇଥିଲି ଫାଉଣ୍ଡେସନ୍ ଆଉ ଯାହା ଆପ୍ଲାଏ କରିଥିଲି ସେଗୁଡ଼ାକ ଫୋକସ୍ ଦେଉଛି। କାନ ଫାନ ବି ଟିକେ ପୋଛୁଛି, କାରଣ ସେଆଡ଼େ ସବୁ କମ୍ପାକ୍ଟ ପାଉଡ଼ର ଲଗେଇଥିଲି, ମାନେ ଗୋଟେ ଇଭେଣ୍ଟ ଟୋନ୍ ଦେବା ପାଇଁ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଭଳିଆ ଏତିକି ଛାଡ଼ିଲା। ତ ଏବେ ଚାଲିଲି ମୁହଁଟା ଟିକେ ଧୋଇ ହେବି, ଆଉ ଫେସ୍ ୱାଶ୍ ଦେଖ ଲଗେଇକି ଏବେ ଭଲସେ ପୁରା ଛଡ଼େଇ ଦେଉଛି, ଏକ୍ସେପ୍ଟ ମୋ ଲିପଷ୍ଟିକ୍ଟାକୁ। ଏବେ ପୁରା ଭଲସେ ମେକଅପ୍ଟା ମୁଁ ରିମୁଭ୍ କରିଦେଲି, ଏକ୍ସେପ୍ଟ ମୋ ଲିପଷ୍ଟିକ୍ଟାକୁ ଛାଡ଼ିକି, ଯେତେଟା ସୁଗରର ଲଗେଇଥିଲି। ୟା କଲର୍ଟା ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ, ଆଉ ଅଫିସ୍ ବି ଏବେ ବାହାରିଲିଣି ଯିବା ପାଇଁ, ସେଥିପାଇଁ ଏଇଟା ମୁଁ କ'ଣ ରିମୁଭ୍ କଲିନି। ଆଉ ସେ ଭିତରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଘର ଯାକ ପୁରା ମେସ୍ ହେଇକି ପଡ଼ିଛି। ଆସିଲେ ଚୁଲବୁଲି ଟିକେ ମୋତେ ହେଲ୍ପ କରିବ, ଆସିଲେ ସବୁ ସଜାସଜି କରିକି ଥୋଇବି। ବାସ୍ ଏତିକ ହେଇଗଲା, ଜାଣିପାରୁଥିବେ ସନ୍ଧ୍ୟା 6ଟା ହେଲାଣି, ଏବେ ଅଫିସ୍ ଯିବି। ସବୁ ବାହାର କରିଦେଲି, କାନ ଗୁଡ଼ା ମୋର ପୁରା ଦରଜ ହେଇଯାଇଛି ପୀଡ଼ାରେ। ଆଉ କ'ଣ କହିବି, ବ୍ୟାଗ୍ ଫ୍ୟାଗ୍ କିଛି ନେବିନି, ସେମିତି ହିଁ ପଳେଇବି। ଚାଲିଲି ଏଇ ଘରେ ତ ଆସିଲେ ରାତିରେ ଯାହା ହବ ଆଉ। ଦେଖନ୍ତୁ ପଡ଼ିଛି, ହଁ ହଉ ଚାଲେ, ସେଇଟା କେହି ଲାଗିବେନି। ଆଉ ଲୋକମାନେ ଦେଖିଛନ୍ତି ଦେଖିବା, ଆଜି ଫାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ କେମିତି ମେକଅପ୍ ମୁଁ ରିମୁଭ୍ କରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ। ଆଉ ଆଖି ଗୁଡ଼ାକ କେମିତି ହେଇଛି, କାଜଲ ବି ଆଉ ଯାହା ଯେତିକି ଲାଗିଛି, ଆଉ ଭଲସେ ଆଉ ଏତେ ଛଡ଼େଇ ପାଇଲିନି ମୁଁ, କାରଣ ଯିବାର ବି ଅଛି। ଆମେ ଚାଲିଲୁ।